بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله عليكم يقدم صبر له سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم تكنسه وربه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم زورنا لكبه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم يورج كدنسو سلام عليك وعليكم السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد بل مرجو كدوم سو افمو لمباو نواتيني كنفني واتي كبارجو كدوم سو افمو في اسروفه نغا ولا وبي تغنسين وربا جبريل كلوبالي kuma galama ba balma ke murbo sila alebulu bi kuna fonu da sara minu masoni aminu nyenyini ku wala to don kana insha Allah. Alaikum yokudun sobara lahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum tekinise warabahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum zurna likebahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum yoraju kudunso salamu alayka wa alaikum salam. Ambe folidi kudunso chanyambema akaja malekono kayirani anwadu be ambe domina ambe tratala kalo minambala ango mako jimadal ula ale san kalo durunaro hijra kalo 1443 malika jatela ambe tile kononton oyebi malika jate awami eto kalo esa ambe le 14 décembre san 2021 anga bi ale kunnafoniw kɔnɔna na anga jamana yɛrɛ assise national abuka kɛ pɔɲɛ 13 minnu ka n'ala sɔnna an minnu walawala kelen kelen insha Allah o kɔfɛ min ye mali kɔnɔ minnu ko k'olu ta ye azawadi keleya faralen ɲɔgɔn kan n'o ye sema mɔgɔw ni arabuw ka jɛkulutɔ minnu bɛ kɔrɔn fɛ kulu olu kɔni bɛ azawadi ko dɔ la koyi k'u ka ɲɛmaa don ko o sara k'a sababu kɛ faransi ka farapu dɔ ye kunnafoni o da bɛna se o ma barakani a ɲɛmɔgɔba min bɛ sahel kun a kumana ko min ye awa bamantijɛkulu maaw k'u b'a fɛ ka dɔ fara u ka force kan ka bɔ mali ni Côte d'Ivoire yara mali ni Burkina Niger dominena kaba ko Kɔnɔwari ni Ghana ani Benin k'o de b'u ka programme kɔnɔ kulu kunnafoni o da bɛna se o ma Burkina Faso ko ale kɔni ni Faransiw sigira tête à tête président n'a ka délégation kulu ani Faransi kɛlɛkɛlaw table rond ko yɛrɛ kisɛ n'a ko ye min ye ka kuma k'a ko kan kunnafoni o da bɛna se o lahalayaw ma o kɔfɛ sa Niger Mamadu Bazoum k'ale fana ye Nigeria délégation dɔw kunbɛn k'an b'a dɔn nin waati na bamantiwale ka ca Nigeria kosɛbɛ an ka jamana ninnu ale fana ni Niger bɛ frontière la k'u ye ɲɔgɔn kunbɛn kunnafoni o da bɛna se o lahalayaw ma o kɔfɛ Mauritanie o yɛrɛ ka gouvernement ko ka kutuba bɔ o ka ministre min ɲɛsin bɛ diinɛ ko ma min yɛrɛ b'a to a ma ka waso ni awa danbew ni a ɲɔgɔn ye ko o kaba sariya min fɔ la kunnafoni o da bɛna se o lahalayaw ma sɔrɔ jamana ko o yɛrɛ ka ministre bɛ diinɛ ko kunna k'a ye fɛn di ka kangarida kɛ u ka alimamu ye ko a fɔ ma ko jamaatu tablighi ko ka u kɔlɔsi ko fana kɛra dimi ye jama in bolo kosɛbɛ olu fana ye kuma min fɔ ko la kunnafoni o da bɛna se o lahalayaw ma Tunisi président a fana bɔra ka yamaruya kuma di ko assemblée y'a a y'o desu depuis ko bɛna to cogo la fo kalafili wɛrɛw ka kɛ ani ko min b'o ko la kunnafoni da bɛna se o ma ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan ninnu de bɛna kɛ bi kunnafoni yɛrɛ bakurubaya la sɔɔni u na ɲɛɲini k'u walawala to don kan na insha Allah.
an badenw ni ye sɔsɔli donnen dugujɛ la o ye tile bɔbaliya ye Sisoko Abatu Sauda banabaatɔw ni banabaatɔ somaw nin ye aw bɛɛ lajɛlen jigi sigilen ka sababu kɛ jirikisɛ finman min sabatira kira ka kumakanw na n'a bɛ se ka duniyatigɛ bana bɛɛ lajɛlen furakɛ fo n'a kɛra saya bana ye o de ye Abatu Sauda ye u kɛlen kɔfɛ k'u cogo farajɛla ani farafinna jamanabaw bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ Faransi, Amérique, Gabon, Congo, Sénégal, Côte d'Ivoire, Angola, Togo, Gambie fo ka taa se an ka faaba kɔnɔ Bamakɔ u nan'u ka dagabana butigi belebeleba dayɛlɛ an fɛ ka Illegal Segu Hôtel Kaso kɛrɛfɛ Coy aw maa minnu de bɛ yen ko aw ja bɛ to ka tigɛ aw yɛrɛ ma walima i nikun dɛsɛlen n'o ka lafiya dusukundimi bana bɛ maa minnu na fo ka taa se furudimi jabɛti koko mara sayi fo ka taa se tension bana ma kɔnɔdimi jugu bɛ buna adamaden minnu na fasadimi nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw minnu de bɛ yen ko aw sunabaatɔ bɛ to ka sogojuguw kɛ u nana ni kisituli hindi ye walasa aw ka se ka lafiya wa u ma da u ma fɛn min ye di ye a dilancogo caman bɛ u bolo di ni azali nana ɲagamine ka fara di ni ɲamaku ɲagamine ma fo ka taa se di ani Habatu Sauda yɛrɛ ɲagamine ma an balima musolakaw aw minnu de bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'aw b'a fɛ aw farikolo ka to nuguyalen aw ka saraki Sisoko Abatu Sauda u kɛn bɛ ka munitulu kɛrɛnkɛrɛnnen dilan aw kama munitulu min bɛ n'a dilanmɛ ni situlu gwɛrɛgwɛrɛ ye fo ka taa se tulu dilancogo wɛrɛw ma minnu bɛ aw farikolo minɛ ka nuguya waati kɔlɔlɔ foyi lasi ma o tumana an badenw a ye wuli aw ka Sisoko Abatu Saudatu sɛgɛrɛ ka Illegal Segu Hôtel Kaso kɛrɛfɛ walima a k'u wele u ka nɛgɛjuru siraw la 73 52 85 46 n'i ma se k'o lasɔrɔ i bɛ se k'u kɔngɔ 99 22 57 89 Sisoko Abatu Sauda i kɛra buna adamadenw jigi ye i bisimila. Danaya Voyage foli ani tanuni o tɛmɛnen kɔ min ni a y'o kɛ ka ɲɛsin a ka clients ma san 2 baara jɔ tɛmɛnen kɔfɛ Danaya Voyage ni a baarakɛɲɔgɔnw ko u nisɔndiyalen bɛ a da client bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko danaya kura min ni o sabatira olu ni Saudiya faamaw ani a ko ɲɛnabɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛn'i k'a dɔn k'a fɔ taa ni ka segin wɛrɛw bolo da ni Ala sɔnna ma aw ka umura o baaraw sabatili kama Saudiyakaw fɛ yen nɔ o taa ni ka segin kunfɔlɔ o bɛ kɛ ni Ala sɔnna ma san 2021 o novembre kalo tile 23 ani san 2021 o décembre kalo tile 20 ani tile 3 Danaya Voyage ko ka aw hakili jigi visa o sɔrɔli o b'i k'a dɔn k'a fɔ sabati ni aw ka coronavirus o vaccination o carnet o yirali ye min fana bɛ yen ni a dati ma tɛmɛ n'aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini k'aw bɛ se ka weleli kɛ 20 22 24 25 76 26 26 26 76 28 28 28 Danaya Voyage taa ni ka segin ko ɲuman ani imura latigɛ ko ɲuman ko Ala k'o nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ foli di Danaya Voyage ma ni a cɛɲɔgɔn bɛɛ ka fara Abatu Sauda Sɔfinɛ Duru Najɔlɛ frère an bɛ foli di u bɛɛ ma an bɛ carte diaspora an b'a membre bɛɛ fɔ bi an bɛ Gabon an bɛ foli di Mamadu Dukure ale ye Tubakura ka an b'a fɔ kosɛbɛ a terikɛ yɛrɛ Sulemani Dukure Tuba ka Sulemani fo ye ari kunu n'ale ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ an bɛ foli di Jaki Fofana ma n'an b'a wele ko Cerno ale fana bɛ Gabon ale ka dugu ye yɛrɛ yɛrɛ o kɔfɛ an bɛ foli di Fili Jalo ale fana ka village Gajala an b'a fɔ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnna Gabon aw kɔnɔna na Ousmane Siso an bɛ foli d'a ma Gabon ale ka dugu ye Turungunbe Nyɔrɔ di Sahel Amara ni Mawenga Petini an b'a fɔ Gabon ye ale ka dugu ye Foni Cercle de Barawuli Musa Sumunu an b'a fɔ n terikɛ do a bɛ Gabon a ka dugu ye Tomora ka foli di Isa Mamadu Diallo an b'a fɔ kosɛbɛ Gabon ye ale ka village o ye yɛrɛ ka foli di Mamadu Kulubali ale ye Segu Bilanga an b'a fɔ Gabon Mamadu Kebe Siribe an b'a fɔ Gabon a ka dugu ye Mɔzɔnbugu ka maliyɛnden bɛɛ ka foli di u ma ye ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ n'an bɔr'o la sa min ye an kun ye min ka muso ka opération ko fɔ ko 9,000 6,000 de kun sɔrɔla kunun an y'a fɔ ko dɔ ye 6,000 fana ci a bɛna fɔ wari sɔrɔla a yɛrɛ ko a taara opération wari sara o ye don yɛrɛ datigɛ kaban an bɛ dugawu kɛ ba ɲumankɛ tɔn bɛɛ bɛ k'a k'i yɛrɛ de ni min ye ɲumankɛ kulu i b'a k'i yɛrɛ de koyi ɲɛlatigɛ waati kuntala ka surun wala ni bɛ ɲuman kɛ a kɛ k'i jigi da Ala kan Ala de b'i sara wala kana ɲuman kɛ k'a fɔ i bɛ sigi ka maaw ka fɛnw kɔnɔ a bɛ don ni lahara gɛlɛya dɔw cɛ n'i y'a kɛ Ala kama a bɛ don ni diɲɛ gɛlɛya dɔw cɛ surtout an filɛ nin fitinɛ tile min na ni maa fa hawla lawta i sigilen ka t'i coro Ala dɔrɔn de bɛ se ka maa kisi sisan
an yɛrɛ ko sarakaw bɛ bɔ don min k'a tɛ minɛ o don ala ka awa ɲumankɛla bɛɛ k'u bɛɛ sɔrɔ hɛrɛ la o kɔfɛ sa min ye anw ye misirijɔ ko dɔ fɔ a mɛnna a bɛ jɛnɛ serikili mara la a ko la dɔw tun ye 10 di ko dɔw 1000 o kɔfɛ dɔw yɛrɛ tun ye 1,000,000 di ka d'a ka dugumaw dɛsɛ yɛrɛ de b'u la misiri kɔni u y'u se kɛ ka birikiw dala fɛnw kɛra mɛ hali sa misiri ma se ka sogolo wala video ninnu yɛrɛ sirikilara caman cɛkɔrɔba sababu ye 4 bɛɛ bɛ video in na a bɛ ɲini ala ka jɔ ɲuman fɛ maa maa n'i bɛ se ka taa ninnu ka misiri sogolu ye o tuma walima k'a jɔ k'a d'u ma fi sabilillah i n'i ka sara i n'a dafalen sɔrɔ ala fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnna ni maa min ye so jɔ ala ye ko ni maa min ye misiri jɔ diɲɛ na k'ala bɛ so jɔ ye arijana kɔnɔ ala k'o nɔgɔya ye min b'a fɛ ka kunnafoni wɛrɛ ta jɛnɛ serikili misiri kɔnɔ i bɛ 79 41 15 61 walima 73 12 14 36 an bɛ ala deli ala k'a bɛɛ nɔgɔya o kɔfɛ sa min ye yusufu kulubali ale yɛrɛ ye balofɛrɛla ye sugu kɔnɔ sikaso kuru fan fɛ k'a bamuso fatura kunu an ka kalanden ani an denkɛ umaru konare o mamuso don umaru konare yɛrɛ bɛ kalanyɔrɔ la saudiya la nin waati in na ko jɛnɛjɛw bɛna kɛ bi 17h ko donso terrain fan fɛ jeunesse kuru kɔfɛ dɔrɔn kayi a yɛrɛ kɛrɛfɛ kɔfɛla la jeunesse kuru ban bɛ kɔfɛla la ko jɛnɛjɛw bɛna kɛ bi 17h an bɛ ala deli ala ka hinɛ bamatɔrɔ ala k'a faamu ala k'anw yɛrɛ ɲɛ k'an ta don ma kɔnɔ n'an bɔr'o la an bɛ don an ka kunnafoniw kɔnɔna na asisi daminɛna samedi tɛmɛnen a bɛ daminɛ kominiw na ka na se sɛrikiliw fɛnw kana ka n'a bila fo mini fo faba a kun bɛ taa cɛ kunna an y'a fɔ an ka kuma na pɔnyeba 13 don pɔnyɛ fɔlɔfɔlɔ min ni kuma bɛ k'o kan ka d'a kan modérateurs de bɛ yen olu bɛ sigi ɲɛfɛ kulu ni ma fili ko ma taa kɛnɛ kan olu bɛ question minnu bɛ yen n'a bɛ kuma o kan o b'a ta kelen kelen question fɔlɔ a ka hakilila mun ye politique ko la wala ni politiki yɛrɛ ta kun ni gouvernement ni kalafiliw bɛ kɛ lahalaya minnu na o bɛɛ bakuruba kelen wala est ce que kalafiliw taa cogo ka ɲi wa se ni mɔgɔw ni fɛnw a bɛ organiser cogo min a n'a baara bɛ kɛ cogo min kuma bɛ k'o lahalayaw kan wala o b'a fɛ kalafili ka kɛ min ye ko o ko sigi sen kan bɛn bɛ k'o kan ko point filanan min bɛ yen o ye lakana ko ye an k'an yɛrɛ defa jugu kana bin an kan a n'an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka lakana défense y'o ye fɛn ka n'i sɔrɔ kɔnɔna fana ka se k'o fana kɔlɔsi fɛn kana ko o kɔnɔna na ani terrorisiya kɛlɛli wala o tuma na hakililaw bɛ don fana kan a ka yeta ye jumɛn ye solution jumɛn bɛ yen ka d'a kan an bɛ ka san tɔn bɔ ko an bɛ ka terrorisiw kɛlɛ depuis jamana fan caman b'an bolo f'a a bɛɛ bɛ ɲini ka tila an na est ce que solution minnu b'an bolo o y'a fɔra ye wa ni Z5 o ye ne yɛrɛ ka faamu ye quoi ni ne yɛrɛ bɛ Z5 bɛ yan Z120 bɛ yan Barakani bɛ yan mais don o don kunun ka fisa bi ye o mana tiɲɛ tuba ko ninnu caman na o fana kulu a bɛ kuma o lahalaya kan o kumana ni a kan ka bɔ ni bɛnkan minnu kɛ Mali taabolo la an ka lakana ko n'an ka fɛn na o y'a point filanan ye a point sabanan al-adala wa huququl insan o y'an ka kiriko ye ani hadamaden bɛɛ n'a ka hakɛ wala o mana kiriko bundako kiriko bɛ cogo min jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn n'a bɛ taabolo ɲuman kan n'a tɛ taabolo ɲuman kan ni lahalaya min don walima kiri dakari fanta la wa damani fanta la wa walima lahalaya wɛrɛ jumɛn don o ma kiritigɛlaw yɛrɛ n'olu ye ko kɛ n'o ye erreur ye est ce que olu fana ka kiri yɔrɔ bɛ yen wa est ce que population fana bɛ se k'olu wele bɔgɔ jeni komi ko maa tɛ sariya sanfɛ ou bien n'olu y'a bila yɔrɔ min o mana o kɔrɔ ko ala de y'a bila yen wa fo ni ala y'o tɔ ɲɛnabɔ lahara sa o tuma na kuma bɛɛ kɛ olu n'o lahalaya kan wala ani ka taa se min yɛrɛ ye identification mɔgɔ bɛɛ n'i ka identification n'a lahalayaw kuma bɛ taa k'olu fana o bɛɛ y'a dɔ ye o kɔfɛ fana ko naaninan o ye politiki min b'a ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ Mali ni jamana wɛrɛ ka cɛ baaraw a nana ni jamana b'an bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ di condition jumɛn lahalaya jumɛn na ko kuma bɛ taa k'o kan ni maliyɛn minnu fana bɛ jamana wɛrɛw la olu bɛɛ point kelen ye maliyɛn minnu n'olu bɛ jamana wɛrɛw la a n'a ni a farafinna jɛkulu fana o kuma na an bɛ ko kuma bɛ ko lahalaya kan o ye point naaninan ye n'u bann'o na sa u bɛna point duurunan na o ye sigikafɔ min b'an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ socialement an yɛrɛ ka kow la ani ko minnu fana n'an kan k'an kɔ da la ani an ka yeta ye jumɛn ye o ko sugu la an ka social kow la ka se hali baara kow ma fonction naw n'a nasiraw o kuma na ko o ye point duurunan ye kuma bɛ ko o kan ani ka taa se ko ka funanŋɛniw dege baara la
ani ka do fara baara sɔrɔ kan ani o n'a ɲɔgɔn o bɛɛ bɛ point 5nan kɔnɔ point 6nan o de sɔrɔ n'a nasiraw an bɛ plan jumɛn ta o kama ani métier ani togodaw bɛ yuruba cogo jumɛn an'an ka sɔrɔw bɛ sɔrɔ cogo jumɛn an'u bɛ taa cogo jumɛn nafolo ko ani fɛn min yɛrɛ ye impôt minnu bɛ da maaw kan wariw bɛ sɔrɔ cogo di wari fana sɔrɔli a bɛ taa cogo jumɛn voilà n'a sɔrɔ dɔw ta kɛ bɔrɔ kɔnɔ jufa ye minnu yɛrɛ b'a baara la o bɛ maaw ka datugu mais olu yɛrɛ wari bɛ minɛ caman bɛ bila u yɛrɛ kun 100 sara b'a de la to 40 an bɛ 20 kɛ sɛbɛn na 20 bɛ bila olu yɛrɛ kun jamana bɛ jɔ kan ne dun b'a sɔrɔ o bɛ taa ka da nɔrɔ olu yɛrɛ tilancɛ bɛ bila olu kun faso dun fana na b'a bɔ k'u sara u bɛ kalo sara ta u bɛ don minɛ maaw fana na k'u bila poste la u m'a wuli k'a ye impôt sara ko ne impôt ma sara jamana tɛ marché minnu fana b'a caman kunna dɔ bɛ sɔrɔ olu yɛrɛ jamana bɛ laban k'u sara o jamana bɛ jɔ wa e bɛ dɔ bila i kun e bɛ laban ka sara fantan minnu fana kan ka wari ba sɔrɔ olu caman bɛ olu tɛ fɛn sɔrɔ olu ni ɲɛmaaw bɛ ɲɔgɔn dɔn impôt a wari bɛ kani cogo min est ce que a bɛ da maaw kun cogo min a taabolo ka ɲi wa n'a kanina wari fana m'a sɔrɔ a bɛ taa fan jumɛn in na jamana b'a voté ka taa taasira minnu fana bɛ cogo di kulu ko kuma bɛ taa kɛ o lahalayaw bɛɛ lajɛlen kɔni kan point 7nan o ye kɛnɛya ko ye voilà ani an ka réfugiés ko minnu bɛ jamana kɔnɔna ko la voilà ko bɛ kuma o kan an bɛɛ b'a dɔn kɛnɛya ko kɔni ala k'an kisi dɔrɔn ala ka ni bana dɔgɔtɔrɔso fanba kɛra wari ɲini yɔrɔ ye i bɛ bana ni wari tɛ u b'i ta k'i bila kɛrɛfɛ i b'a fɔ social fond ninnu dɔw bɛ voté ko ni se tɛ maa minnu ye n'u taara dɔgɔtɔrɔsobaw la social yɔrɔ bɛ yen papier dɔw i kan k'o ta mais o tɛ ɲɛfɔ banabaatɔ bɛ sa yɛrɛ n'i k'i b'o dɔw yɛrɛ ɲɛɲini kulu i ka banabaatɔ bɛ taa ka sɔrɔ i ma o ɲɛtɔn wa papier rempli n'o fɛn o mana o kan ka lajɛ de o bɛ kɛ rapide cogo min k'o jatew minɛ ko kuma bɛ k'o fana lahalaya kan kuma bɛ k'o kan i b'a sɔrɔ matériel dɔw bɛ yen a tɛ surtout Kaya i b'a sɔrɔ miliyɔn damadɔ minɛn o tɛ yan ni fɛnɛ dɔrɔn bɛ vague fɔ Bamakɔ ou k'i bila ka taa clinique la bɛɛ kɔni b'a dɔn kɛnɛya ko bɛ cogo min an ka jamana ninnu kɔnɔ sisan fo n'a ko bɛ ka ɲɛ sa o y'a point 7nan ye a point 8nan o ye an ka fɛnw ye marabolow i n'a fɔ ministre de la territoire raison voilà olu ka maraw bɛ cogo jumɛn ani a fɔra ka jamana minnu kɛ raison kuraw ye olu fana ka dancɛw bɛ taa bɛn yɔrɔ jumɛn ma voilà raison kura caman kiri la olu ka dancɛ ye jumɛn ye u ka fɛn ye jumɛn ye ani baara bɛ k'a la cogo di ani olu ni ɲɔgɔn cɛ dugukolo ko lahalaya bɛ cogo di voilà ko kuma bɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni kan fɛn min ye nin fɛn fana o kɔnɔna na ka d'a kan a kumaw kɔni kulu a ka ca voilà a kumaw ka ca fo k'a fɔ a to ten voilà o bɛɛ b'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna ani ka taa se fɛn min ye dugukolo ko ani kɛrɛnkɛrɛnna votu n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ commune jumɛn ni jumɛn kɔnɔ a n'a kan ka kɛ dugu jumɛn ni jumɛn kɔnɔna na ani ka taa se hadamaden mɔgɔw olu bɛ se nin marabolo ninnu na cogo jumɛn ko bɛɛ lajɛlen kɔni o bɛɛ point 8nan in ale kɔni o kɔnɔna na i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min an ma se bulo kelen de fɔlɔ an bɛ jɔ dɔɔnin sɔɔni 9 ani 10 an na taa n'o ye hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله قولوا هل بي أمانة هل بي أمانة ala ka fɔ ale bɛ amana dɛ an b'a ma kɔnɔ de fɛn ninnu kɔni kolo a kumaw ka ca
kunye ni bengera minnu kan ko nunu na ko minnu bɛ ka fɔ ni bengera ko kan baaraw dɔw de bɛna ta olu caman olu de bɛna don luwa kɔnɔna na i n'a fɔ 92 fanga dafiri kɛlen Musa ka fanga binnen bɛnkanw taara o ni sisan cɛ san 30 ni kɔ a n'a fɔ baara de bɛ ka kɛ n'o caman ye Musa ka fanga la o kungo ko taabolo man ɲi ko fan dɔ ye dictateur ye droit de l'homme ta kɔnɔna na kɔfɛ bɛnkan kura caman kɛra bɛnw bɛ baaraw tun bɛ ka kɛ n'olu de ye nin waati in fana na ni bɛn nana kɛ minnu kan nin na o kumana baara bɛ taa kɛ n'olu de ye a bɛ se ka kɛ san 30 kɔnɔ walima san 20 joli yanni ka taa se yɛlɛma ka don o ko fana na o yɛlɛmaw bɛna teliya wa o tɛ teliya wa maa t'a dɔn o de kosɔn ko dennin tɛ ni maaw ma min faamu o la maaw kan k'o ɲininkali kɛ walima minnu yɛrɛ bolo ni dɔ kan ka fara yɔrɔ min kan o yɔrɔ fana ka lɛ ka don a la yanni maliyɛnw fana a ka fɔ maaw ye kosɛbɛ ni asisi ninnu fana kɛra tan u ka laban ka sigi k'a ɲɛfɔ ka debaw ka jamana yɛrɛ jabaraninw na jamana jabaraninw kɔnɔna na bamanankanw na marakaw na fulakaw na jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ u ka jamana bɛnkan bɛna kɛ taabolo minnu kan u kana ko dogo mɔgɔ la ko bɛ taa i ye sariya dɔnbaliya walima luwa dɔnbaliya a bɛ mɔgɔ don fili caman na mɛ ni a fɔra ka walawala ni bɛɛ y'i ta don a na hakili ɲɛ bɛ sɔrɔ a ko la o kumana ko ninnu tɛ ko denninw ye a bɛ ni bɛn kɛra min kan ka d'a kan ko Mali kura Mali bɛ sigi gakulu kura minnu kan baara ninnu ta kun ye u bolo i n'a fɔ u bɛ k'a ko désigner cogo min ko ka bɔ a ka ɲɛfɔ maaw ma min faamu a la o fana ka fɔ ni min fana bɛ fɛ ka lahalaya wɛrɛ min ɲin'a na o fana ɲɛw ka yira a ko a kuma ka ca a kumaw ka ca an tun bɛ pɔɲɛ 7 na pɔɲɛ 8 na an y'o fana fɔ pɔɲɛ 9 o de ye kɛrɛnkɛrɛnna o ye basigi réconciliation ani an bɛ jɛ an cɛ tɛ fara cogo min wala an cɛ tɛ fara cogo min an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min Mali kɔrɔn f'a tile bin hali o yɛrɛ kɔnɔna na accord d'Alger o bɛnkanw k'a lajɛ o min taara Algérie o ka ɲɛ a ma wa o ma ɲɛ a ma wa o ko kan ka tɛmɛ cogo jumɛn yɛlɛma bɛ don cogo jumɛn na ko kuma bɛ ko ka 9 kɔnɔ o fana ta bannen ani maa minnu ye maramafɛnw ta komi DDR o ko kun sigira olu don ko maramafɛn bila u bɛ don armée na o bɛ don a kɔnɔ cogo di maramafɛn fana bɛ minɛ cogo di a n'o bɛ laban ka don a kɔnɔ cogo di maa jumɛn in ta kan ka minɛ minnu ye fagaliba kɛ walima minnu y'a ta k'u b'u yɛrɛ défend wa nin bɛɛ de b'a la minnu k'u b'u yɛrɛ défend wa olu ka lahalaw bɛ lajɛ cogo di o mana ko awa min ye 9 ye o bɛɛ lajɛlen ba a kɔnɔna na wala a taa n'a ye ko an ka kilitiriw wala ani turusumu ani farikolo ɲɛnajɛ ani o bɛɛ b'a kɔnɔna na a taa ni kelen n'a ye ko funanŋɛniw ni farikolo ɲɛnajɛ ani éducation physique ninnu ani fasoden ɲumanya wala ni jamana jɔli jamana jɔ wala o bɛɛ bɛ tana o kɔnɔna na tani kelen na a tani filanan ko de ye développement an ka biyaw an kɛrɛfɛla an ka environnement wala ani ka taa se an ka kɛnɛya ko wala ko fana ko o jate minɛ an ka biya minnu n'u tɛ a bɛ lakana cogo min n'u tɛ kɛ sababu ka tiɲɛni s'a ma an ka sigidaw la ka d'a kan an b'a dɔn ni yɔrɔ nɔgɔ la ji nɔgɔ ni o n'a ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn fana ko kan ka ta ba la cogo min ko o ni minnu kan ka kɛ o la ko o de ye tani filanan ye tani sabanan o de ye ko éducation kalanko n'a nasiraw ani dɔnniya yɛrɛ ɲini cogo universitéw ni académie n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ko o fana ye o lahalayaw ye n'o ye tani sabanan ye o ɲininkali minnu ni baara minnu kan ka k'o la koloko fɛn y'o ye wala o tuma nin y'a bakuruba ye kono dɔ ko ma ko sɛnɛ ko ma sɛnɛ ko mɛ a la i n'a fɔ sɛnɛ ni bagan mara ni fɛn hali n'a sɔrɔ a bɛ bakurubaw kɔnɔ mɛ ne kɔni m'a ye hali détail ninnu na Mali dun base fana kan ka kɛ sɛgɛn cɛ y'a fɔ tan a bɛ kɔngɔ sinon jibɔ b'an bolo yan kana se ka hectare caman dilan ofisiw wala n'u bɛ se ka jiw bɔ a la k'a di jeunes ma sans plan ka jidon sara ka jɛ n'o ye ka na ka siw d'u ma baara bɛ kɛ ten de i ye mɔgɔ tɛgɛ ta i ye jardin ba d'a ma i ye groupe ba bɛ yen wala i ye yiriw turu a la n'a ɲɛna gouvernement ta ye nin ye ta ye nin ye mɔgɔ bɛna contrôler i ye moto ni kelen d'a ma va et vient i m'a dɛmɛ wa
doti bo somazi la doti bo kamuru do nyona doti bo kuluti roro la o mana jibo bambula furbo be o kalle o kuma na sene ko ani bagamaro o ka tabala ne mayo o fana ba ko konona wala ni bebi somazi kele ni beba to mo fana tita tungala wala zardengo ka bo akba ani sene ani bagamara na nasraw no fana farala kan beba to wala tunga ta abe noya kulu ni be po enyuma mboyo te wala ni be kai wala ko mi kulu ngakuma kumbolla mi ngwan fana dine jamana mi islamé 84% musulman kada ka bengaw de bina ka bina sigi wala absega ke sam bi hakko yala de ba do abi fen watimi ora dine ko o kunga takula anga dine o kanga kolosita ma kana dangaru lata wal madina mo nini hakke ngaka onini ngaka ne bolo fana kunga yeko nundu konono wona on nga jetimine wala ni tlali kete ala ni yoro makala o tlali manyere tilkan qismatun visa wala o mana ala ni yoro minye do kolotiri ala ko be boya chogo juma wala bato kala ni hake jumai boya kono wa na do be ka misuru kuranga nasara wala na do be ke de kontar ka di misuru mafu ina fa bi doctor sola chogomi ona nyogo wala ni hake jumai ngaka o islamé munum bi anga furusiro abike kadri jumai kono ka fen ka benyefo wala okumana ni be koye kada ka benga kodo na fura jamana kura be jo islamé o dunga cha islamé o debina ni sigi ka fo fe me yoro do be mai wati ba bi samawa on beta ni telwa kono islamé kuma te fo ya bebi soro ni na nyonde fe o mana debi ko sipasuma ni ko tabulo iminya aka benyefo folo nyon sama wara kana ta surala benga minu ni kuma bina koka ko malukura bina sigo ponyoka olu de fleka foni ko kon beta wal bisa andala de dele podda nyuma ala ko kana bal maslamo bella jele bismillah فاحذر من شيطاني يا قلمي يا طوع بناني فاحذر من شيطاني يا قلمي يا طوع minye barakani nyemo aye kuna funi dike aka kuna funi di kwani na akoko minye yada gali abifo ton makuna siratul islam wal muslimin ni yada gali o nyemo ko barakani nyemo mbi sayli ko ka kon ko ni manunu ko ba fe ko ka bara bonya ka la fere kata kono war jamana ka o yekelenye kata gana o fly kata bene o yesabai ko barakani nyemo bade ni fo ko zinran loran mission aledi ni fo ko ni jamanu nu ko udaze ka bo fo ka fa tote wa ku daze ka bo ka temeta islamiki kan minum flam se saylu kunya fraz barakani nyema ka kuma de koniye ni o koro lu kele kuma yula maliko na yakulu wa ale sira ka nunu nga plando o ba fe ka ta bene o ba fe ka ta kodovari ale o don jogodi kulu kuma bi ande o ebe ma min kala la santa sansegi har ko mi mbolu kono ko ba fe ka ta bene kodovari bora sebene ka rojuma wal ma ya telephone sira la tojuma wal ma taru ka nyogo yanadi o ma jey fana bu yoro don nunu woni bula me jimi anu de fe 29e siècle o ba ulu yoro don harubu to do hanu e fara bugo yara mana ma hake min soro bo be fo mo desera ku yoroye u desera ku mine u tikela ka ba on te lafia anga dugu bi jeni sene se ka ke transporter ka ke uma wuli nin kata ka dama ka fwanye ko ba fa kata ko do ni bene ani Ghana atolu law asi kule wala are minu farazi menu kuma fa kan ga wole bo jeni ka o ko ba fa kata ka jamana kala ka dama olu yo don chogodi akanyemo aka kuma kera nini folo ko konu mana malila malekele se ko kuma har farafina be olu yera nana ya barakani biya jesangi biya misma biya tatebo sitibo male woni ila ma sha Allah jeli bo woni abese ka foka ba ko woni meta aka kuma kura kera nini tuni ko ba fa ka korbar jamana ta ni bene ko ani Ghana barakani nyema aka barakera nini wale bisa andala de deli bodda nyuma ala ko kanam bal maslamo bella jele bismillah hamaltul qalama wa katabtu bihi Nizeri Mamadou Bazoum no Nizeri president anga malien do be ku bi deguna kosre anga malien kalande do be anyu do ka limuro duma olu ni consulat bi contact la wati chama
n'u sera ka consulat ye k'an ka maa ninnu u bɛ bɔ degun na cogo min n'u refilera ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnna Algérie fɛ Mamadu Bazoum ko 13 décembre o tun ye don jumɛn yɛrɛ kulu kunun tɛ k'a ye Nizeriya jamakulu dɔw kunbɛn voilà u ka raison do o gouverneur Nizeriya yɔrɔ min n'u ko Zunfara n'o ye Seydou Bilo Muhammadu Mardon Matol k'a y'o de kunbɛn o n'a ka délégation kɛrɛnkɛrɛnna k'u kɔni nana ninnu ni Nizeriya bɛ frontière la Nizeriya ni Niger bɛ frontière la o tuma na o senfɛ Niger fana ministre de la défense a n'u ka ministre bɛ jamana kɔnɔ ko kunna ani ka taa se u ka lakana ɲɛmaaw olu fana tun bɛ kɛnɛ kan ɲɔgɔnye kɔni tun bɛ yen k'a fɔ min ye banbantiwale maaw u b'u fila ka frontière kɔnɔ wa fagaliw bɛ ka k'a la kosɛbɛ an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba Seydou Kulubali Nizeriya a ko Nizeriya ta ka jugu sisan dɛ voilà tellement que u bɛ fagali cɛjugu minnu bɛ yen banbantiwale maaw b'a kɛ olu yɛrɛ ka lakana bɛ wuli u bɛ fagaliw kɛ olu yɛrɛ ka lakana donn'u tora kɔsa in na ka maaw faga k'u kunkolo tigɛ k'u fara ɲɔgɔn kan tellement que lakana maaw dimina fagali sugu bɛɛ bɛ kɛ olu yɛrɛ ko olu ta ka jugu Mali ta ye tellement que olu ka marabolo la réseau ba de don i b'a sɔrɔ hali avion ni fɛnw bɛ taa fɛn di maaw ma wa faamaba dɔw fana bɛ sɔrɔ fɛn kɔnɔ olu fana ni maa ninnu bɛ jɛ la a kɛra trafic réseau ba de ye wari sɔrɔ siraw ni maa feere siraw n'a ɲɔgɔn n b'an ka cɛkɔrɔba Seydou Kulubali fɔ ko Adama Kulubali Kanbɔgɔso ko k'a ka foli fɔ a ye sɛnɛkɛla waraba kula ko ɲɔ ɲɛna kosɛbɛ ko ale kɔni fɛ yen ko ɲɔ cogo ka ɲi ɲɔ dun prix ma nɔgɔ ɲɛna an bɛ foli d'a ma ye ko o ni Niger kɔni ka ɲɔgɔn ɲɛ kun y'o de ye u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min lakana ko yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ko bɛ se ka sabati cogo min na walasa sira ko bɛ se ka lakana ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na i n'a fɔ y'a fɔ ka kunnafoni kɔni na cogo min wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القلم awa azawari keleyatɔn n'o ye sema mɔgɔw ni arabu ka jɛkulu minnu bɛ azawari ko in kɔnɔ o kɛra mɔgɔw deli n'a ye hali n'u yɛrɛ bɛ kuma ko azawari k'olu azawari population voilà o de b'u da ye olu yɛrɛ bɔra k'a fɔ u ka tɔnba min bɛ yen ko azawadi kelenya ko k'u ka ɲɛmaa dɔw sara k'a sababu kɛ ko barakani n'o ye faransi barakani ye ko ka farapu dɔ ye o ye farapu dɔ kɛ ko y'u ka ɲɛmaaba dɔ kɔni fa voilà n'o tɔgɔ ko agi babayi o n'a jɛɲɔgɔn o fana ye funankɛ ko tahir voilà o ye funankɛni ye o y'o fa sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna janvier décembre kalo min n'an b'o la décembre kalo an t'o de la voilà ko tile 11 san 2021 ko barakani ka avion de y'a frappé k'u fa olu yɛrɛ kɔni ka kunnafoni kɔni na ko kɔni kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min ni Kidali tɛ tɛmɛ kilo 70 o bonyanko kan ko ninnu kun bɔtɔ don Algérie olu ni Algérie frontière la k'u kun bɔtɔ don yen ka na Mali kɔnɔ Algérie bɛ ninnu bɛɛ kalama azawari ko ni fɛnw Faransi ni Algérie mani sisan a n'a kɛ olu bolo u ni janfa de bɔra Algérie ka na Mali kɔnɔ yan ka da ka tigi kura min bɛ Mali la o ye Faransi ye sisan a bɔra a ka jamana na a bɛna mun kɛ an ka jamana na yan n t'an na kun dɔn n b'a frappé kuma to yan hali sisan kuma bɛ réseau ko Faransi ambassade ye ko an ka ministre minnu taara yan fɛ ko Faransi ambassade y'u bila ka pasi kan k'u ko Faransi dɔrɔn de taara yan k'an ka ministre kɔlɔsi ka taa quoi minnu taara Bandiagara n'o ye colonel Wage colonel Sadio ani ministre Imam Umaru Jara olu ye taali min kɛ Bandiagara ko Faransi ambassade y'o bila ka pasi kan k'olu ka avion de y'an kɔlɔsi k'an ka maaw kɔlɔsi ka taa o kɔrɔ ko n'an y'an bani k'an dusu ka sita kulu n'a sɔrɔ a kuma bɛ yen i b'a sɔrɔ y'a kɛlɛ de k'u kɔlɔsi ka taa o kɔrɔ aw bɛ panpa na halisa n'aw m'aw kɔlɔsi a tɛ taa k'an dusu ka sita tuguni wa ko Faransi ambassade y'o de bila ka pasi kan tiɲɛ tɛ kana fɔ tiɲɛ tɛ dɛ olu ko tiɲɛ tɛ ayiwa ni tiɲɛ tɛ o ka t'o ɲininka dalakan na dɛ Mali maa man ka sigi k'o layɛ ni tiɲɛ tɛ n'a y'a sɔrɔ y'a bila pasi kan u kan ka t'o ɲininka de a kun ye ka fitina wuli walima ka jamanadenw tigɛ u ka ɲɛmaaw na ka fɔ a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ a tɛ se ka taa fo maa k'a lakana Mali man ka sigi k'o layɛ ni tiɲɛ tɛ u ye ci di CEDEAO cɛ ma cogo min u k'o ci fana sugu di u k'u sen bɔ o ko sugu la u kana nkalon tigɛ voilà n'o kɛra maliyɛnw bɛ bila à l'aise voilà k'o kɔni bɛ taa
ale bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Burkina Faso ale jamana kɔnɔna na an b'a dɔn uruku kun taara yen kosɛbɛ ko kun taara se ko fo président yɛrɛ ka walan sɛmɛ président kɔni se k'a y'a kɛ ɲɛŋɔɛ ani faransɛw lakanabaliya min b'olu fɛ yen faransɛw dun b'u ka saheli kungo yɔrɔw la yen dɔw dun ko faale minnu bɛ ka kɛ k'a bɛɛ faransi nɔ de ye o de kosɔn ko Burkina président Mare Karstan Kabore n'o ye kunun sɔgɔma ni ma fili lundi ani a yɛrɛ ka officier baw ale yɛrɛ ni ka fara faransi officier baw kan k'u ye ɲɔgɔn ye kɛ ministre de la défense la ka fara olu yɛrɛ ka Burkina chef d'état-major n'a ka dangaw ko o kɔfɛ fana u ye ɲɔgɔn ye wɛrɛw kɛ kɛrɛnkɛrɛnna ni civiliw fana kan ka min kɛ ani surasiw ani jamakulu min b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a kun ye mun ye ko ɲɔgɔn ye kun bɛ ka base min kan n'o ye surasiya waleya o bɛ se ka waleya cogo min o yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ani terrorisiya wale min n'o bɛ ka dankari kɛ Burkina la a kun ye jumɛn ye u kan ka bɔ ni baara sigi jumɛn ye n'o ye Burkina ni Faransi walasa terrorisiw bɛ ka bajuguba minnu kɛ ka fagali minnu kɛ a dan bɛ se ka kari o la cogo min kulu o kumana k'u tun bɛ k'o plan de ta k'a tɔ kɛra ɲɛŋɔɛ président kelen tɛ président n'a ka délégation ministres o kumana ko kɛra o lahalaya de la voilà o kumana kɔrɛrɛna ko kɔni bɛnna u kan ka baara kɛ u ni Faransi kan ka baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ o kumana k'u y'o plan de tracer kulu o kɔrɔ man k'u fɛ voilà Burkina ni Faransi kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka d'a kan ko in kɛlen u ka président ko a kɔni ko kɛrɛnkɛrɛnna k'u bɛna ɲɔgɔn ye kɛ waati tɛmɛnen yanni ɲɔgɔn ye ka kɛ k'u ni Faransi bɛna ɲɔgɔn ye kɛ o ɲɔgɔn ye in fana baaraw kan ka kɛ taabolo min na cadre min kɔnɔ k'u bɛn'o de désigner o de ɲɔgɔn ye kun b'u ka kɛ o fɛ kunu ɲɛŋɔɛ o mana Mali kɔni a fɔra ni RC an kelen de bɛ k'a kɛ fɔlɔ a ma kɛ baara ye wala a ko kɔni bɛ ta Burkina kɔni ale ni Faransi ka surun o fana kɔfɛ yarɔ Niger kɔni ye Faransi ye kaban an de ko k'an bɛna b'u bolo an dun ma se ka tila fɔlɔ ka dɔ fara olu ka ko kan fana ala y'an b'u bolo o fana senfɛ Burkina u ka gouvernement kun cira gouvernement kun démissionné ko gouvernement président a ye danaya da ministre dɔ kan ministre fɔlɔ ko Lassina Zerbo k'ale fana kunun tɛnɛn ale fana ye ministre kura sigi sen kan ministre so 25 wala a ma tɛmɛ o kan ministre so 25 ale fana y'o sigi a bɛɛ kun ye furuku minnu ni kɛlɛ minnu bɛ ka kɛ fagali minnu bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ka wuli ɲɛti ka sɔrɔ a la walasa tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ sa maaw ni ka lakana o kumana ko ɲɔgɔn ye kun b'o kan ko kɔni bɛ ni lahalaya na wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. awa min yɛrɛ ye maa 6 k'olu sara minnu bɛ damada la ko Laginɛ kɔnɔ dama traditionnel ninnu k'a fɔ maa 6 in k'u sara k'a sababu kɛ u ka damakɔrɔ dɔ bin'u kan o kɛra kunun tɛnɛn ko marabolo min n'u ko Sala n'o bɛ do ko o marabolo la wala ko yɔrɔ in fana ni sigiri k'o bɛ kilo 55 bɔɲango yɔrɔ in ni Konakiri bɛ taa kilo 700 o bɔɲango la ko dama dingɛ o binna u kan wala o tora a la yen ko kɔni bɛ ni lahalaya na wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. يا قلما خط الأفكار يا قلما كالبلبل طار يا قلما خط الأفكار يا قلما كالبلبل طار يا قلما يرسم أشجارا يا قلما يرسم أشجارا يا قلما خط الأشعار. Mauritanie ko lasigiden so fila bɛ Mauritanie olu ye kangare da kɛ Mauritanie ko terroriste wale dɔ bɛ sɔn ka kɛ Nouakchott n'o ye Mauritanie faaba yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna Amérique lasigiden so min bɛ yen ani Faransi k'olu k'u ka jamanadenw ma k'u k'u cogo dɔn dɛ k'u k'u cogo dɔn kana to ka taa support kɛ yɔrɔ la ani jama lajɛrɛ yɔrɔ dɔw ka d'a kan k'olu yɛrɛ ka yeta la ko dantɛmɛ wale dɔw k'o bɛ sɔn ka kɛ Mauritanie yɛrɛ a faaba kɔnɔ n'o ye Nouakchott ye i n'a fɔ u ye nin ko in sɛbɛn k'a bila u ka page kan an filɛ kalo min na ka bɛn n'o tile 10 ye
n'a fɔ min yɛrɛ ye Amérique président fana olu ka lasigiden so France olu ka lasigiden so ko o fana sangira ka bi tuguni ko k'a bila a ka page Facebook kɔni kan k'a fɔ k'u k'u yɔrɔ ma dɔn o ye so ɲɛlajɛrɛbaw la ko mana France ni Amérique olu ka baara de ye kulu ka siranya ta ka don maaw ka jan u bɛ nin bɛɛ natɔ ye Mose k'u kunbɛn u bɛ nin bɛɛ natɔ ye kɔsɛbɛ ma ko France ni yan fɛ y'u bolo di Russie ma Mauritanie m'a mɛn Mauritanie a ko y'u bolo di Russie ma Mauritanie ni Russie accord do signé voilà n'o ma bɛn France ma Mauritanie sumalen kun do y'a dɔn France ni Amérique de bɛ kan na u bɛ yen sauver ka d'u ma sisan u bɛ yen kɛ tasuma ye ni Mauritanie n'i ka teli kana kɛ Mali dɛ n'i kɔni ka teli dɔrɔn ni Russie ka base sigi ou bien ka Turki wele kana n'i tora ka ni explosion fila k'i ka jamana na i fana tɛ se k'a maîtriser bilen i y'o dɔ kɛ n'i k'i tɛgɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma dɔrɔn o b'i da ci o y'a fɛ ka Mali da ci de sisan Mauritanie fana kɔsa in na o fana ye siyɛnni kɛ Russie la sisan bɔ an kun famana ka nin mɛn san joli joli an bɛ san 8 joli ma an ma nin mɛn sɔ filɛ ko n'u m'u cogo dɔn Amérique ambassade min bɛ yen ani France ambassade ko terroriste wale de bɛ sɔn ka kɛ k'u ka maaw k'u kɔlɔsi ni ko ye tiɲɛ e yɛrɛ bɛ jamana i b'a fɔ jamanadenw a y'a kɔlɔsi mais aw ka maaw mana a bɛ jamana minnu yɛrɛ kɔnɔ o maaw tɛ maa ye ala hali communiqué yɛrɛ fɔ cogo tɔw ka sa ten sinon ni sɛbɛ ko don i b'a fɔ a président de aw an ye ko don a kan kana ta a fɔ jamana kɔnɔ hali a yɛrɛ ta communiqué kɛ yɛrɛ a b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de k'a fɔ a ye misiri ta yan a ye misiri ta yan n'a ye dɛmɛbaa ɲuman ye nka a bɛ se ka fɛn bila a ka fɛn kan ko a ka maaw a ye cogo dɔ yanni yanna o mana ni explosion kɛra jamana tɔ maa minnu bɛ sa olu tɛ maa ye voilà ko kɔni bɛ tan an bɛ dugawu kɛ ala k'a n'u kisi wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o kan na n balima silamɛ bɛɛ lajɛlen Mauritanie gouvernement kunun tɛnɛ k'u ko u bɛ alimamu bɛɛ wele juma nata u bɛɛ ka jɛ ka kutubaw kɛ kelen ye sariya ye mun fɔ ka waso ni danbe ye ani ka ɲɔgɔn kɛ dɛnkɛrɛfɛ ani ka ɲɔgɔn tegelima sariya ye jumɛn fɔ la o kɔnɛ bɛ sariya la cogo min ani kira ye o ko bali cogo min ko ka se ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ye kutuba bɛɛ Mauritanie total o ka kɛ mɔgɔw k'o faamu ne ye wala innama akramakum indallahi atqakum ala ma ba ala fe ma misra na ala ɲɛ suna Abu Jahali Kuresi tɛ yan kira farinjini don a tɛ jahanama kɔnɔ mun y'a fɛ a ma sɔn ka don silamɛya la o tuma na silamɛya de ye priorité i k'o kɛ o mana ko min ɲɔ ɲɛnen don k'u ko ka kutubaw kɛ walasa président yɛrɛ ka ordre kɔnɔ walasa nin ko in a kabila ko kɛlɛw ni a danbe ko kɛlɛw walima a waso ɲɔgɔnnaw sariya ye min fɔ a la sariya yɛrɛ ka yeta k'a ɲɛfɔ silamɛ maaw k'a faamu juma nata kutuba bɛɛ ka kɛ kelen ye n ye kutuba dɔ lamɛn don ko dɔ y'o kɛ Mauritanie kulo ye ci di président ma dɛ ko lahara u bɛna taa ɲininka dɛ filɛ mɛndiya minɛ ta ko président dɔ filɛ kaso la ko président yɛrɛ tun b'a ka kutuba kɛnɛ kan k'a ko minnu b'i kɛrɛfɛ o tɛ juguman f'i ye dɛ tant que n'olu bɛ kalo sara minɛ olu bɛ siran u ka kalo sara kana tigɛ u ka place an dun b'a f'i ye k'u kun y'a kalo sara ni fɛn proposé ale la a ma sɔn k'u k'ale to a ka hɔrɔnya na a y'a jɛlen fɔ ko a yɛrɛ bɛ mɛndiya la a bɛ fɛn kɔnɔ mɔgɔw bɛ kasa hali mɔgɔw tɛ ka balo sɔrɔ ko jamana dun ka wari don ko wa lahara a bɛ taa ɲininka bɛɛ la wa a tɛ sira a tɛ tigɛ et puis fana silamɛw bɛ ka tɔɲɔ ko lahara silamɛya de bɛ sanfɛ ko a ye mun de kɛ silamɛya kɔrɔtali silamɛya defani ni fɛn na kulo ko président yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan kutuba in fariya la dɛ ne ko cɛ Mauritanie président ni ye nin lamɛn cɛ yɛrɛ la i kan ka nin y'i ladi de ni maa maa y'i ladi n'ala ko ye kulo a y'i bilasira a ye ci fɔ a ye kosɛbɛ wala an t'i na min bɛ ne ye fɛn fɛn kɛ n'u ko a bɛɛ ka ɲi parce que sisan ko bɛ ten ni fanga bɛ fanga la dɔrɔn a maa min kɛ nin bɛɛ ka ɲi n'i t'o fɛ dɔrɔn y'a juguya hali ni k'i b'a ladi e bɛ t'o de la i b'i yɛrɛ kɔlɔn kɔnɔ f'i maa ka sɔrɔ min bɛ tiɲɛ jɛlen de f'i ye o fɔlɔ dɔnnibaaw caman tun bɛ ten ka jɛlen fɔ maa ka lafal amr kira ye fɔ ko fana jaadu dɔ ye ka tiɲɛ fɔ masakɛ ɲɛna n'u bɛ sira bila ka tiɲɛ jɛlen f'u ɲɛna o ye jaadi qualité dɔ ye wala o tuma na ko o fana kɛra Mauritanie holo ko kutuba bɛɛ bɛna kɛ nin kan o mana ka danbe ko ni waso ɲɔgɔnnaw ani o n'a ɲɔgɔnw ko k'a fɔ sariya min fɔ a la wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen
بسم الله ya jamana olu yɛrɛ ka minidiriso min bɛ diinɛ ko ni fɛnw kunna ko kun ye ci di imamu ma n'o ye sɔdiya imamu ye kɛrɛnkɛrɛnna k'a kun ko fɛn fɛn n'olu bɛ kutuba kɛ misiriw kɔnɔ minibaruw kan k'a bɛ fɔ jama ma ko jamaatu tabiligi minnu bɛ wele ko ka dabaw kɛ o kumana ko o kutubakɛlaw k'a fɔ ko ni maa ninnu k'u ka taabolo man ɲi sɔdiya minisiri dɔ de filɛ k'a fɔ min bɛ diinɛ ko kunna k'u ka taabolo man ɲi epi fana k'u ka taabolo ye ko o bɛ terorisiya bundagu de la o mana ko f'u ka kutubakɛlaw k'u bɛɛ ka nin de jateminɛ u ka nin de fɔ ko fana kɛlen min ye jama ye o ɲɛmɔgɔw k'olu fana bɔra k'u ka dusumakasa jira ko in na kosɛbɛ ka d'a kan ko nin ye ko ye tiɲɛ yɛrɛ la ko européen walima diɲɛ dabarabaw ko b'a fɛ ka Saudiya a bɔ a ka taa sira kan wala o mana k'a fɔ k'olu jama in k'olu yɛrɛ tɛ maa si sabu tɛ yɛrɛ k'olu tɛ taabolo foyi sabu tɛ yɛrɛ surtout k'a fɔ k'olu bɛ kɛ terroriste n'a nasiraw ye o kumana olu fana bɔra ko kuma min fɔra olu ma ko olu t'olu taabolo ye n'a ɲɔgɔn olu yɛrɛ kɔni ka fɔ la k'olu ni terroriste k'o tɛ fankelen wa k'olu fana bɛ terroriste contre la et puis fana k'olu yɛrɛ kɔni ka membre olu tɛ diinɛ foyi contre la u t'a fɔ ko ka maa si diinɛ wɛrɛ foyi ko o kɔniya k'olu ka base ye silamɛya selekew a seleke 5 k'olu ka base y'o ye k'olu ka maaw ko foyi ma deli ko ka don terroriste baara la o mana ko ni kɔniya ko ka Saudiya u ka gouvernement ka a ɲagami de ka a fili de o de bila ka nin kuma in fɔ ka d'a kan ko dawa taabolo ye n'u ko tablighi ko a sigira sen kan a mɛnna ko depuis 20 siècle n t'a dɔn ani sisan cɛ a bɛ waati damadɔ bɔ mais min y'a sigi sen kan ko Ilyas Al-Kandahari o kuma na ko de y'a sigi sen kan wala ko a fatura 1944 ko o de y'a sigi sen kan a fatura 1944 wala ko o yɛrɛ fatura o la mais ko Saudiya ka nin desɔn laban in k'a kɔni ma bɛn jama ninnu kɔni ma wala Saudiya kɔni ko a ka kutubakɛlaw n'a ka wajulikɛlaw ko f'u k'a fɔ ka minibaruw kan jama in danse ni a kɔlɔlɔ olu yɛrɛ ka yeta la a tɛ sariya sira kan o mana ko f'u k'o de fɔ maaw ye et puis fana k'u bɛ terroriste taabolo de kan jama in fana ka maaw fana bɔra k'a fɔ o tɛ olu ka taabolo to ye et puis fana kuma min filɛ ni Saudiya maaw y'a fɔ k'u b'a fɛ k'a fili de wala u b'a fɛ k'u fili de wala u b'a fɛ ka maa dunan wɛrɛw ko k'olu ka hakilila ta olu fana da donna kuma na Saudiya la k'o kɔni bɛ taa kulu wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Tunisi o président ale bɔra ka kuma tɛnɛ tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnna k'a fɔ min ye assemblée ka baara halisa ko a ɲɔngirilen don k'u bɛna to ten o kɔrɔ maakɔrɔw tɛna don assemblée la bilen ko fo kalafili kura wɛrɛ de ka kɛ ka d'a kan ale ko k'a ka jamana politisiyɛn baw bɛɛ k'u ye jamana sonya k'u ye jamana janfa wa u ye jamana yɛrɛ waribaw u y'a bɛɛ sonya Tunisi président ka kuma de ye nin ye k'a kɔni kumana a ka télévision na ka bɔ a ka palais kɔni kɔnɔna na k'a kɔni ko k'u bɛna ɲɔgɔn lajɛrɛba dɔ kɛ u n'u ka peuple ni ɲɔgɔn cɛ électronique ko n'a nasiraw la an filɛ kalo min na k'a tile 20 o fana kɔfɛ u bɛna sigi ka commission dɔw sigi sen kan o fana ma ban ka bɛn waati min ma o fana kɔfɛ fana ko bɛnna ko minnu kan u bɛn'o ko yira maaw la o fana kɔfɛ ko référendum juillet kalo nata ninnu o fana kan ka kɛ le 25 a kɔni ko nin waati in na k'u kɔni bɛna baaraw sigi sen kan maa ne de sen yɛrɛ k'e jamana foroba nafolo dun dugu dɔ bɛ taa jira i la fantan dugu don Tunisi kɔnɔ yen i bɛ taa investissement dɔ kɛ jagoya ale t'i datugu dɛ kulu n'a dɔrɔn ye miliyari don duguni dɔ bɛ yiri la ni bagan mara de ka d'u ye ni min ka d'u ye jagoya bɛ to projet dayɛlɛ yen de ka maaw ta k'a fɛn kɛ jagoya bilen walima ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ k'ale ta y'o de dɛ maa ye jamana nafolo dun ko jamana fantan yɔrɔ de bɛna tila u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa yen yakubaya cogo min dɛ o mago bɛ ko minnu na yɛrɛ o yɔrɔ bɛ développer ni sira min i ye wari min sɔrɔ yɛrɛ i bɛ taa fɔnɔ o yɔrɔ la yen k'ale ka o kɔni hakilila de b'ale la o mana ko de ko fana bɛna daminɛ minnu ye jamana nafolo ka a bunaki ko depuis révolution wulila ka na bila sisan maa ye wari dun k'i ta fan a bɛna kɛ ni lahalaya de wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen o ni ɲɛmaaw ye kunnafoni di kɛ k'u ka hadamaden mabɔw
n'o ye balo n'a nasɔrɔ ye k'olu kun kɛrɛnkɛrɛnla ka taa Ethiopie kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu fɛn fɛn ka taa di mɔgɔw ma mais ko marafɛnfɛtigi dɔw taara da maa ninnu ɲɛ ka conteneur ninnu ka da u ɲɛ n'o kɛra décembre kalo yɛrɛ tile 10 ko milicien dɔw don k'u nana kɛrɛnkɛrɛnna ko min bɛ taa se conteneur 18 ma ko ka a bɛɛ lajɛlen détourner ni kolo ni fanga ye mugu ni kisɛ ye voilà mais ko in na 18 na k'u sera ka 15 récupérer voilà mais o y'a sɔrɔ 3 kɔni u ye 15 u y'a récupérer mais o y'a sɔrɔ u y'a kɔnɔna fɛn bɛɛ voilà o y'a sɔrɔ u y'a kɔnɔna fɛn bɛɛ u y'olu bɔ a kɔnɔ kabakolo u y'o bɛɛ jigin ka taa n'o ye mais ko conteneur 3 ye hali bi olu ma ye o taara yɔrɔ o yɔrɔ mais maa minnu bɛ k'a bolo o ni tɔgɔ la ani a baarakɛla minnu tun b'o mobile na olu lahalaya foyi ma dɔn fɔlɔ olu maa t'a dɔn n'u ye mugu ni kisɛ yɛrɛ k'a kɔnɔ ka taa di bandu ma k'u binna a kan o ni ka ko kana da la dɛ a dɔw bɛ nin bɛ fɔ mugu ni kisɛ n'a nasɔrɔ la ko milisɛnw taara bin a kan o mana ka taa n'a ye ka taa rapport d'u ma kɔfɛ u bɛna fɔ k'u y'u sonya de ka sɔrɔ min b'a la a tɛ ɲɛfɔ ka d'a kan cɛ kun ye ɲɛ sɔrɔ kɛlɛ la premier ministre yɛrɛ n'o ye Tiobi o yɛrɛ kun nana fɔ front na Mamour Tilo mankan kun sumayara nin waati na y'a mɛn an sera faba la don ta n'a fɔra k'a ka conteneur 10 ni kɔ bɛɛ n'o o fɛn na maa tɛ taa u ka ko la ko kɔni bɛ ta wale bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen nin bɛna dansi kɛ bi don baro la an bɛ foli di bɛɛ ma ka dugawu kɛ bɛɛ ka ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ se ma fɔtaw ani kɛtaw ani ŋaniyataw la nɛgɛ bamana Jibula Kulubali Alasan Ture Aljalani Umar Jalo Alfulani ka foli d'u ma kuma galama kun balo kɛ Modibo Sila an b'a fɔ Ala k'an bɛɛ waati wɛrɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh électronique na jolay frère kaikaw ana lamine ni yaw ti wale électronique minen ko la anyuma asanguduma ana latika obi soro yoro kelempe électronique na jolay frère la mine sugu bebe soro bolo kadam ne télé écran plat la ana sugu ya be décoderu DVD portable mini chaîne radio sugu ya fen beino ani USB téléphone portable ko umanyine ko o chama fene de bu feino mini Samsung yi Itel Tecno ani o mogobe sugu ya fen na abisi go soro électronique na jolay frère la o ta bani ne pano solaire fene bu bolo kadam ne 250 la 150 100 fugata se fitinuma batterie beka ani blende fene bu feino kadam ne o 200 150 fugata se 120 ma convertisseur fene be soro ino ani ampoule munu me do pano la kaika una be fega ni mine nunu soro songo duma yere la abe wuli ka se électronique na jolay frère la ube soro kai suguba konna la immeuble Mamadou Diallo la station ere kare la rue Sunjata Keita konna la ni yeyuga place bay abe sega suri na jo soro ino ale ka nege jursra 76 05 47 62 walima 66 80 12 23 boutique flana o fane be soro suguba konna la immeuble Haminyang na obi laji na jo soro ino ale ka nege jursra 76 01 16 44 walima 66 01 16 44 électronique na jolay frère iya lafia électronique minu soro jugunumana balma ya assalamu alaikum safna kuran barago safna duru afara go fura chama mala ibe sega kibari ado da mala balamso ne ma go be safna na de entene faragolo la anti sa do ma ma hu nyinga safna me min frake balma ke en balamso aya fotugo bina o siro la safna duru ale safna min be nana koro u nyugona ni ko safna duru ma chambi nyinga ka foko safna duru a olivlama obe otidore o ezetuni ni ale ko fodoro femi farkula bana abi kisu o belajilema safne duru femi ya andere mugulamai amunu be ka fo wati belajilena kaka bara o e farkula bare be fo bara kulugiru e ka safne duru e ka andere mugulama ko soro ki farkulo kunoi ibna lafia ibno soro i farkulo la femi safne duru a kongon o fenebe amunu be wati belajilena ka fo abi lafia abo yini aw farkula ni singenendo e ka safne duru e ka kongona mai ko soro ki kunoi lafia ibo soro i farkula wati belajilena amunu fenebe ka fo wati belajilena kawtoro kacha ay wa duro kacha ay wa ne dugu guru noye katafra dugu amago batuka awa safne duru awa jamana mayini barsabla ali jamana may ni kunale ini kasadma ino bitu nywana ay wa safne duru ni bela jide temene woisa safne duru
Faransi dɔgɔtɔrɔw olu y'a yira ko k'i to safinɛ duuru kan farikololabana e bɛ kisi o ma wa e farikolo i n'a bɛ kɔrɔ ni ɲɔgɔn ye. Kayi a n'a kɛrɛfɛ sigibaw aw minnu mago bɛ safinɛ duuru la a bɛ se ka sɔrɔ maa min bolo teliya la k'a sɔrɔ aw ma gɛlɛya sɔrɔ o ye Zakariya Jalo ye a ka nɛgɛjuru sira ye 79 40 28 36. Ka den musomanninw lakalan alikuranɛ la ka diinɛ taabolo ɲuman yira u la a fɔ ko Centre Darou Arayan. Centre Darou Arayan ye kuranɛ durusiyɔrɔ ye min bɛ den musomanninw ladege kuranɛ durusicogo ɲuman na ka daminɛ den san 6 la ka taa bila den san 10 na wa inscription sɔngɔ dumanba 2000 dɔrɔn. Centre Darou Arayan ma dan arabukan dɔrɔn ma denmisɛnw bɛ anglais ani français fana kalan wa o t'a bɛɛ ye dɛ formation caman bolo dalen don kalan hukumu kɔnɔna na walasa denw bɛ se ka niveau ɲɛnama sɔrɔ cogo minnu na. Centre Darou Arayan kɛlen bɛ ka layidu ta Mali kɔnɔ ka kalanko di denmisɛnw ma ka kɛ u sago ye denmansaw ka sewa sɔrɔ o kama fɛɛrɛw talen don ka bila u bolo denw siyɔrɔko ani u ka dumunikow la. Centre Darou Arayan min ɲamana sani ka se garabali ma dumuni bolo fɛ sira min bɛ kuruba 2 ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taama dɔɔni i bɛna se misiri vɛriti dɔ ma ni sira in i bɛ nɛgɛjuru banban ni nimero kofɔlen ninnu na 646 833 59 36 walima 646 250 53 40 walima 646 739 38 60 kula sɔrɔ fana Mali numéro la n'o ye 66 04 63 63 walima 84 38 38 38. Awɔ denmansaw a ko ni sigi tɛ bɛn tuguni a ye wuli joona joona aw k'aw kunda Centre Darou Arayan kan walasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn k'u ka siniɲɛsigi dilan. Alaikum yokudun sobaralau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum teknise waraba